mais tu vas venir nous comprendre mais les TV maintenant doit me banni bon du bas to béton et béon mais wa ta fait pont cadenas magique le père comme quand même et le leur pour grand pour faire aido mais quand to e béon mais wa mon a wa tije dabere mais la ko ta ko lo je plan là a wa tije no na do bon mais la ko ta ko na plan ici bon na to pont ouais to mo na le ko abasa Wọ́n jọ fòdùn tó gbà ẹ́ mi lọ àfòdùn tó gún gbà ó. Wọ́n jọ fòdùn tó gbà ẹ́ mi lọ àfòdùn tó gún gbà ó. Àwọn jọ fòdùn tẹ́ gbé ẹ́ mi lọ àfòdùn tẹ́ gún gbé ó. Òfòdùn bọ̀ yẹ wẹ̀ ọ́ gbé ẹ́ mi lọ àfòdùn tẹ́ gún gbé ó. Àwọn jọ fòdùn tó gbà ẹ́ mi lọ àfòdùn tó gún gbà ó. Òfòdùn bọ̀ yẹ wẹ̀ ọ́ gbé ẹ́ mi lọ àfòdùn tẹ́ gún. Àwọn jọ̀wọ́ fòdùn tó gbà ẹ́ mi lọ àfòdùn tó gún gbà ó. Ó sì sẹ́ńbọ̀ mi lẹ́tàn náà gbélé àyà àfòdùn tó gún gbé ó. Òkò ẹ̀ ajagun kan ń bọ̀ yẹn dọ̀mọ́ lé ọ́ bèrè tó fi rẹ̀ ọ́ yìí. Ràn mí tán ẹ wá tí èjì ò bèrè ń gbèjì rẹ̀. Ràn mí tán ẹ tán sísẹ́ dé ìní rẹ̀ tán yìí ọ̀ mi máa ń dà wọ́n jọ ya. C'est une bête autant mi main fodou adi fodou de mer roleze l'odeur est fouillantine fodou de mer maman va dire ramia a choko repo be wo si o mi wa me la ko bon to nu mi la ko o do nu mi lo me degbe o tv ti sin konto le e be dio mi a batu no mi ngbo e o ti lo me kono po me kudali o dogbe nu o me la ko modeste podo dako elojbo me kudali kaka bo gbe na ko mi mo me le su nu e fino yo pe mi a si tu me ko no yiro mi do huno gan fa aido cadena magique da fepon et zelo d'ailleurs o ho itono zo rien peri mo bo mede wero pere pon le mi do nto singbon yo mi kuna no o fi pere pon bon bebe domi doji bo dolido o da zado journaliste podo aposu chirompo
mais tu y ton gandi le bon quand fait gadi fait mon lingbon o nous va mettre dans le do deji o tu va baturo mi ebe bon mi se lo mi do tron gandi bodo o ndele ro fi bono kule mega le mo tu mi a yi ho tadi o dio te ka tron do komito le me c'est bon alors tron pour il a tron peto de cas à tron la peto de cas et non volet to bono hoto bono volet vi bono volet 6 nous y a non dans le mer et oh non dans le mer alors volet grand da ko ba we be dudo bo po da zepo et le gbete mais na ya na tikoni et le force tranquille viton d'agrepo di malo c'est plein le procureur et bah ouais d'attendre da ko nous mais banglé mi le do mo le procureur procureur donc et bah ouais d'attendre da ko nous ya et le mo gandi mi no blo mo me de TV nous fieble fie azedo kere bu gbe ko bodi gandi de yo e jijo ko de no libi be no bo azedo ado azemo nkan ton yen ko da azedo mi do duja lo debu pe ya mo no se gbe ti gandi do radio le o CFM ko file po no team gandi an se Kaduna magique da fe pon Kaduna magique da fe pon ni ko da se ko do du pe do alo debu pe ya mo ro po mais egbe huno gan ti gan iba gbogbo kodo adungbopo ilo peji bon et fun gbe clé won no ba chale bo no fe hun to me regle file mi na magique gandi ok donc c'est mais c'est lo o vodun tron peto de ka e kuin de no ho ataka e ko segbe me o be de to mo segbe mi a vida mo togo fi boy a mo togo fi boy a o mo ipe ado game po game pere be te a si mo te bodi ado mo na gbenwe le chigada bongo de yo le de gbone ne ga te ga do mo nwe ai mo me e do na ko mo ra ahun si o grace die e ka tu no yi mejo si o fa e tun wa be do si grace die pédigan et non mais pas pon bon et mon tiki de mo pe a e o alo me e a to vle di gbe a mo je me bon e fun to me gble trop pe to de ga fo do tiki ko do seni me ma to e mo tun wa ne no do senu yege de gbe di danu we no e agba di si we ran gbo agba me e de ka ni glo e so me do sena no ka potenti o agbo teti tere gbe la fa nu oh moi bon ba mo ye die on vi me la si me on teti bon mi de teti bon ye bo ye bi wi ya do gudo ton gandi mo bro ye le yin bon e no vi mo plan si a ho e do be ni seye cheva mi do e je le san lo fi a mo je me a ido gbedo a je don a mo ro hon to gandi yen o e je yin grote da ko e ye jo e na ku a we de yin na ku de a e ka jo na ku o e de wo nge na ku me kan je na ko gbadanu mi na we ku a fika we ku a ma fika we ku a pe giganti le de na we ku mi a an we ku a o me la ko te le ku o e o aburo de go je di die ye we so no se bi pe hu mi a da kan nu wa mi to yo o mi no se Kaduna magique te ka mo ta agasa ko me wi meton e kasa ko me wi meton o de lo sumo e ko so tegbe ton bi be ko yon gandi ko da won fun ton le po mi no yo e ko do kroti ton le po et donc golofwe la jo kanta ni ya do bisi kanta akale ba be na li kwera lo kwa na li debu e yon mo ale do yo dagbe cheke bawe ndo mo je me da ko mo na be obi eyi mi bio yo vosi apako yo mi no blo numerologie astrologie bon we sunzana na yo mi no do bi be blo de njasi be blo de no bi e blo de e oh produit teme aga na zan wi me gbe bu ndo bi vi ba de a e o azan ilo debo no je we se mo no konu akansiel die ba mi chacha die amwa bi nu teme mo dosin wa vimi le gege ti mo si de bi to me fi do o egbe o ne amoje me a o togosi nu wa te debo adoa alo pade nu gege ti parfum arc-en-ciel e o parfum Metatron agbavia sun gbegbe na ti yon do won e o adono na fun kede gbon fibi be na pa sutu da ko mu fifon alo pade ayi sunu be yo lo bi go de do pele go lo bi o go be ya e o gani committee je do pele go ohun abi adu agbo ku yo e de ilu egbeto to na we bo ayi gbe lo asate we do ni be ba yi kele go ni go wa jai hu le so ba agbavia e ko to gangan suko e do alian to le ganji ba zan no momedi me e blode eyi gbedo le anu gbon
ben na ti gbon de bu na ba de mo ba mo Kaduna Magic da fe pon ime huno ga ko fa na da lo ton yi no yi alo ko me hui bono tun le de go ganji be do mi bio setan be dion ye me hun tun dovovo no ne de we e yon na de me ye me hun tun dovovo be yi tene mo yon na de me mais atongo je ko bo e de na pele de me e ya ni ko yo 97 81 51 90 allo 95 89 22 01 ana bo to de bu me bo ja lo amodo amatu no ko tu to yin 229 si mais on le to gudo na ko de bo to ne ana bo to de bu me be biodo mi na gbeje gbeje ko nwe ya na ida e biodo me na je e biodo mo ita na lo wa nous le présenté mais nous est bien été maintenant nous ko bisi ka ba na mo de me Seigneur cheval te dit koto procureur ko akọ lu do be dagba bo amaro mo yiwe a bo ka me so me gbe susu e allo adon na sade be continuer a ye no ko kan fa e bo bio me la ko fe e bezo na mo lo a nous aba mo na mo gandile amo divie no boatio ndo a e o me ko le kan si katane e ko yan pe ti mo pe wa fo na ti geje gbezo koto Seigneur cheval indien le si alors gege mode ah do ko ji me o ya nu gege de bo mi agbe kan do no wa do fi o mi no sande ti no e mi re mi na to gudo mi na kije besanto mi se lo mi no kije besanto mi no mo me a mo kije mo do e so na no mo me mi no do me me o me no do mi a kadi me no po to gbe mo no adi pare e lo bo me no pa chai me la ko modeste ah no ko de pa mi a achebo mi du mo du de jiton madame mi no blo ni mi na blo o and na mi date de naissance oui ti jo santo oui bon na mi no ko to ni ma do date de naissance abo ouais no tu fo no na bo tu mu ko to no april no to nǹkan tó asogba si oko nu si utun po won nu are bo agbe me na do binwe c'est toi mi wa now enami e as to mo ndu ahon to mo ndu enami town fi mi ka ide o enami me je enami eli bodo so eturu gbe yo mero to etunga ji bodo hun ko ganji bo me de ti be dagba kaka bo da edi kwido piso be down wo yo no do pon mi de yo ye de gbe mi ko eje gbogbo afo ere be ko ti mi kaka fi be ti mi ka bo igo to me bodu ate ogege no ya gbe ti papa mo pe wa mi ko ito me pon ganji bo no na te mi ka mo do to o be e dagba me ko kere fi ni ai amo fi da mo do ndo o ronron gege do fi bo gbe to ma ta fun ya o gege do mi simo ai fi da amo fun ko do nwe hun ai do gbe do ganti Seigneur cheval ron iton gege de an se ko idonu ko no me ya Kaduna Magic o ya e o bagaze unzo e di sin ron e kere we mi reon mi do achebo ko egbe nu yen loju e town de yo e an do no yin lo so idodo ko egbe ko igbon bana glon we me ababo you na te do togudo alo you na te do te fide mama mo ya o mi do acheton ko bio joron ai ho gbedu to be no dalo to mi mo je me a bi bu dodo mi o no le wa e no ado si apa ko na don wa fo nje ko chu pon we ya me e o edo alole gege mo o mi o de me mais faut sentir ta we o peto de ka fi rien de teme de yen yo no iblodo do huno ga khoso si nko ti ta ku me le ko peto de ka si yo peto de ka mi ton ndido mi lo no wanda bi bono ton pe nko mi do asuso no mo pa sona be do ko mi to ah nu ye apo won yin o da so no po bono pa sona ganji be do ko mi ton gbidi o oui mais do to dion e ma certain mais ho me wuli budo mi do ma siton pe vi do po nyen no ji ndo gbo barabara nu me san ma yi ha ano ji ndo gbo barabara to we nu ya e do da blo mi de to mi na blo e ana ve do po pe vi do po le ve on sa 14000 a mo je me ve pe vi do po le e ne ti don de apoito mi kunu bla no wo mi no akun bra do de me anu pe video pode anye ze hwe me hwe ngudo don ona jeti bi me o miom fibrom allo me emo mo je zo a ndo alo gege allo me ho me so babara adogo bo vio gbesanto me bo o gbeto mi to do ni tv tinui amo Kaduna Magic da fe pon ni me hono ga hwe fa o an divio e blode do to ze hwe a bo e kusa jakasi amo bi du kan pe ya o fi da to be ala ko bi papata eno anu ayi kaka no ane si to e gbe ti ajagbe de ma o fi di be pa egbe ni e we so gbe no mo fi
yo zombo ando ko do fi be sine mais vieux besantement mon vieux na dala ha mon vieux bodi e pe balobi me e blodi oui mais azeo to kan de bobo blagon de budo na tun kan we e bien oh yo vo sa pa yo nous voyons mais bien mais ça pa cha ho ala jobido bonu do ndo kon bo amado vieux de bo ya do ya rien e ne allo situeo e gbebodo vikin e do allo tom remi na dowe e ba no maka mo vidie onu ya we e do no ya we ne e te gono mundo gbo ko le bode allo gbegbe jema gboko odujo allo e go sovini dujo e o sovini bobi yin o tagbani be do beje a e na mo vi obona dio dadada e ne do fide be jan bo egbe yi be o je yo tonu yan nous bon mettre mettre le prix bon ado de nous ime nous na fa da fe ko bon ma do no gbere lo un do a amon je be a e ne allo bro le mera na lo do a nous foi mo amon je be a nous vivions pépé bon bon lo nous pète wo mi disait quand même na mi o bon mi monde le do fi mbalo mi na level do aton clé nous boy bon mi na tempo bona don tovi mitole me lo point le Melebe TV wa mitole point le Melebe TV bon et la serabi nous tell cléome nous boy mi no ti me kanji bodo do cléome nous ayi me bo ndebu no jawe gbe o me awon kan da fe pombio 97 81 51 90 229 na lo to budo allo 95 89 22 01 Adjoa tenda huadi bode tesi wewe ya 97 81 51 90 90 domino domo allo 95 89 22 01 notez miton dako mikado boycon do li saison CG2 c'est goudofi ouais midi dandi note miton dako di adu ba mo wono ko tonu kama mo mideo mido voje pavillon bleu si vont me faire alioblo td agosi étoile bose ka jeun si alio teleleo bo dasa rayo bo amlo 40 mètres dongo premier vent à droite berdo pavillon me atondo di odi e to ko ba ilo dako ba wade e dio mi no sa 25000 mi do hu dako be le ben kwesi wu bon to ko présenter le rayo avec mi no komondo et non donc tu n'as tité nous mi kon data pas les domaines bi amo yelo dahode bon mi no ba mi chacha et non et de 25 000 de 10 000 savon arc-en-ciel pour parfum de peau yelo tire nos antouens au cantine mais de boy on a pas oui amo te canto spécialement ayelo me lo gameza mi di ayelo me ko de na timle gandi parfum arc-en-ciel wa nous e me lo muntu lo ko imbran de bozan ben a contenu du kuyo vers yelo mi ko no 97 81 51 90 allo 95 89 22 01 allez WhatsApp dibo confine debu ah momido fine bi kwi rutoto e debu ben akombo noyo edu kwatu boyi o ma tonu se ya wa momi asi amojibi no sati yo ndo a o métier bavi nous comprenons Melebe TV nous vivions pépéno mi wa baturon hunogan oifa aido da fekon o pay confi pode le delo ton peto de ka si apako yo etimenu bo misi mi aze beton blanc fini bona dobe me na ko tako eloge e wa mo diroto bo mi do segbeti o se me na ko modeste révisine pe yo mi do se ta o fekon oui e beton mi aze me do fini me na dobe nu hono gae do kuyo no mi bodo dido be kana yito eze bodo atike on soso Patika lo ane di dobe a de tombi na fa. Fra fa na kingu supu en kobi. E ne ola me la ko ola olwa mi dobe ni mi. Ba nko ni kosi wu. Lo mi de ko lo ka bo o ti mi. Yo da se mi dobe ni mi susu to. Era si. Bodo ko do po ite wa mi na do. Era teni. Melebe TV konto era teni. E beton mi so do fine. Mi la sa tan dobe. Ohalaja.